July 3 Natsun Kuntang Yampong Arigin Gas Mula Natsul Katsagon Le Zona COVID-19 is Goktab Sipia Dring SOP Soma Nanzin COVID curfew in all the issue subjects Pasketino. Le Zone Nasa Soseka COVID SOP Tang Circa Gunica Laglen Jen Yudmi Discorda Spunboguni Chadmed Lazik Sokulin Zitano. Ladas Ranskon Sospe, Zinskon Zurba Tundup Sonam Tonsies Pekar Sosika Sosich Sospe Tuxel Monchu Zitano. Mimang han gas COVID Nadiam Sol gas injectaino yang mimang sangme I Nadiam si Nadiam le Ranjan Sangmas Kulte Borchesi Pia Kharas Sala Zaches Chiktanti Pala Bargyang Bora Zaches Tang yang COVID vaccine garment Salazad Kasata Natsugu Saltang Yampo Ladak Ujunga de le Zona District Disaster Management Authority Le Chosne COVID Nadiam gas in Yutkan Bos Goktab Sachuche Pia COVID curfew Borte Yutkan Bo Yanskar sketi inal de sesing issue subject pa curfew Lucesino DDMA Tipa Sirikan Balasai Suse Chosne Kakap Spela Zate I Jakuni Ringsla Jaktu Snato Chusot Dunne Pito Chusot Nisupa Zgozik Kaptani Zaptui Chalak Guntang Motor Kole Spare Parts Zonkan Gun Pechukesino Ina Zoxla Snato Chusot Hane Snato Chusot Gutupa Wholesaler Tang Distributor Guni Motor Kolo Gun Trade License Tang Registration Certificate Gun Stante Full Chokesino DDMA Chokne Zone Mimans Gunla Tuskab Zurpena as Godoms Chana le.nic.inica Motor Kole Pia I Pass Lin Tukesino SOP Soma Spelte Yotkan Nazin Spare Parts Zonkan Trial Panchari Zonkan Tang Contractor Tang Field Staff Gunifia Circa Gun Sotpo Joste Yoteno Bardo Somayali. Then chance with Penchers Spinelli. Then public Spinelli. Masaman Balto Santesha, the Princess of Kanepa, Yagaris, Chokan Nananepa. Imana Mopo Pantofons about Kalea, Azuka, Warasa, Tarpencher Pijase, Mopo, ambulance, there are so basically PhD department book. Kolang, Buddy Mopo Penchers, Konisama Mopo, replacing Arakan, but you placing a police the Zeren, Madai of Chumba, Pasamil, Mopo, Noxandula. फेसबुक चेस मैंने कस्टम दिया क्योंकि आर्मी ड्यूटी आन गड़ी में ऊपर इतना प्ले तो उन लांग को पंचर सेना को तो कौन लांग में ऊपर आजुक सोचनो ते फिर ये फेसेस मैंने ठीक दुबले Kargil Johnson Santos Suk Davis Dring Zoi Spunboguni Sospaji Boda Zate Kargil na COVID-19 Tandelte Kamze Tadikuni Skolas Kerjip Zato Itus Zosponi Zoina Ramlo Jipu Janga Sarganba Tumi COVID vaccine Mataba Yutkan Gunifia vaccine Topjes local Tupa Churgos Molte Ka Salazato सिर्फ वहाँ पे जो टॉप फ्लोर में वहाँ पे कुछ सिविल वर्क्स अभी बाकी है उसके नीचे और हमने तैयार किया है तो 2 फ्लोर हमारा एक्स्ट्रा तैयार हुआ है वो बड़े ठीक सब क्या कर रहा है वो बहुत अच्छा है वो बड़ा प्रक्रिया बहुत अच्छे है अच्छी तरह मैं नहीं करना चाहता दिखाई दो डॉक्टर्स पहले आए कौन से क्लास में शामिल है Ladas Ranskon Sospena Dring Ladas Ujung Mazde Skorianses Skori Tronche Mebub Ali Khan Ranskon Sospes Depontang Zinskon Guntang Tuga Zateno I Tuz Depontashi Gelsan Zinskon Tashinam Gal Yarzi Zinskon Golam Medi Ashur Zinskon Tanzin Chospel Gunis Soma Squa Zati Inkan Tronche Argasu Juazato I Tuz Jalsom Skotkan Sangme Ladasina Skorians Laskatan Delte Tonsa Guntang COVID Dasesh Nalupsis Kola Sundos Gaspazato Ladas Ranskon Sospe, Zinskon Zurba, Tundup Sonam, Tonstino, Kong Ranskon Sospa, Tampena, Zinskon Itsula Charlas, Zate in Pin, Matsape, Skushexis, Ladas Nampe Soti, Tipe Koseka, Juxtian, Ladas Tisosina, Jastos Gansan Juste in Pin, Kong Tonses Peka, Skushexi, Nangmitang Yampo, Tisosi Karsose, Chatsam Munchu in Jictaino, Yang, Kong Tonses Po, Ladas Tisostang, Mixal Choste, Tia Timos Gam Yulifia, Kyung Chinmozik Gurteno. Ladas Ranskon Sospe de Pontashi Gelsan Sospe, Ranskon Sospe, Zinskon Gunis, Zinskon Zurba, Tundup Sanam Tonses Peka, Tuxer Tang, Lopam Monjugazato, Yams,
Skarma ngis ngachate Tronskani semgi lardewa tupche dasmonam zato itus ranskon sospe chosne Tures skushek si sivena ladas ranskon sospa nima pedipia chukse borchesino ina tuzla territorial congress committee chipatang Lompo zurba nga rigzin jore kung Tronses peka lopang monchuga zato ina tuzla Timosgan Institute sonam dorje tang depon zurba rigzin spalvar guni sang tukter monchuga zato Tenazola kung Tronses pekar zoi Congress Committee tipa rigzin namgyal Aam Aadmi Party convener Siring Punso gunisang tukser monchuga zato. Ladak nangpe sokdi tipa skujab tuftan sewan uskyo nanga dringangan sospa jik soste Timosgan pa skujab tundup sonam Tronses peka tukser monchuga zato yang nang sosi tuzmi gunis skarma ngis ngak jate Tronskan ismi lardewa tupche las monam jua zato. Les zonsmontan DDMA tipa sirikan suse dring shie tikse tang chushot gamyul gunina COVID nadiam zgota sibi lasirika tadik chote yotkan guni tatok sat lena zato I gamyul gunina nga nitubi jak guni rinza COVID positive nata mangpojik mortak songste inpin coins tikse dani kamze sonasika COVID nata guni fia tadik chote yotkan iskola tatok sat lena zato Ladas ujung ngazde nama COVID-19 in nadians po daruang argyasi jiktang ino dang kamde laskunsi choknas pelkan media bulletin namazin dang yang COVID-19 in atpasuma rgana churgui mortas chachestang yang po tal Dakse rizal yuti ladaga namaz doms COVID in atwa guni transka stong chigna ngabya jipchu jaruga lefteno ka trone stong chigna ngibya tukchu rabdun lene tang ngibya dunchu tongu kargil erzone no yang tenat sola natpa argana ngishur sagniz galte puteno Ladas nangpe sokti tipas kujab tuftan sewan is rumbak gamyulina COVID is jaste khat lefte yotkan mimans gunlar gorjik skhtani Rogami chalak zgote salchensi pia nansos rumba gayanla I junu sospe tipa ritin dorje uskyo na Tuesday jik squad zateno I Tuesdays zgozdom chachik rumba na COVID is jaste kata lefte yotkan tongpa gunla rogami chalak gun zgote salchesino Kargil na COVID-19 nadiam si ken choste masikapa natpa chik tronskan be pia Jawanun Anjumani Jamatul Ulime Choksne Kofin Jiktadik Zate Tingjugi Circa Zateno Itus Anjumani Jamatul Ulima Isna Asharia Kargili Tipa Shek Naziris Sunat Wal Jamadla Kois Pur Se Yoga Kapchesi Fia Nasa Salchesi Fia Tuljeche Yuazato अपनी प्रार्थना द्वारा मृत्यु के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान को शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं Bharatiya Janata Party le yanlagai choksne tipatasi galsan khachi uskyo na nyalba chanla ros juste lasgul ushuleni yotkani jak nispe jaga diring karnagli na pilokpal hapatang COVID jaste khat lepte yotkan ashnase lapa gunla rashan tang kharas gun zgote salteno Bharatiya Janata Party le district chose tene matai Nyalbachan labor kamatai local labor in to ya kilo में शुक्र labor in to phone लाते ने lockdown time का Bharatiya Janata Party chose ने matai दिन का राशन मिनिमम बाकोस तथा नहीं ने दिन जब निस्पर जगह तने माता खाना बड़ी ना आता administration direction नाज़िल ना तने दिन खाना बड़ी ना एक दो सपान Lada ujung azde kyoktonguni pande tang saliances kori tronche Ravinder Kumar diring chushot rzungka e jui lapta khai guni saliansi dani zoguni skola tatok sat lena zato zisko rejings la coins mashwe jindar chupe lapta khang chushot gungme jindar chupe lapta chushot shamme jindar chugnis pe lapta khang tang
Chushot yokme jindar chupe lapta khang guni nangar chalyang sil dani zoguni skola zixtok lena zato. Le lungtin kai lotun khapchupi chive na asngandroni I khakpo zixajat. 감정 거랑야래. 예, 니나 찬나. 님이 진짜 생겼래. 예래. 이랑가네. 나디나 샴쇼 사티나 강이나래. 예야. 데네 굴을 짬 찾잖아 너. 나로 니슈 속니 찾잖래. 짬파실레. 나 BA second year 나래. 그래서 다사나 마타 레 리디오냐네다. तांगोला लुस पर एग्जाम सिंह यांचा शामिल गया ले पर इन्ना तांगाचा सांला इन्ना रू सिखानी ले इन्ना ना 12 इन्ना ना चोस संतने ले कसा ते इन्फन तो सब ले वीडियो गना ते सने एग्जाम 4G नेरो हमें पिन जू सिचांग में पिनाले त टीवी एग्जाम लगा फनसिलो हमें पिनाले अले ते इन्ना देना वीडियो में ऑप्शन ब्लूस हमें पिन वीडियो न्या पिन मन दमो वसे नसुल जबता हसुंगा स्कूल मांसा स्कूल केरना अच्छा ट्यूज लगा फनसुल जितना चो पिनाले येले Tenolne kan aja ladak sana sul pengante na dam gazuk chiza na onna aja thora zo cooperative ka shada tinale yele tenolna shacha se thu thangme che sangati confident ruk se bida chhan pinale yele emasa tu thu thangma pat chi thangme yang information lu saru kunta yale kasa yang odo chole to pinla baki yang mana jingpe suskat degree mona pat yang fantok mo pathwar kunle tene jingpe suskat mona ngera chi fantok siktor nyan just chi sor demek अच्छा जिनपे सुस्ता दिना तने ngata yiru ta ngata mangcha ngata kirna ina sajing basget ga depend उसका नंबर हो वाले संबसंग जिनपे सुस्ता दिना क्या ina को ngati sajing basget स्कूल में संबसंग दे mangcha kirna ta ngata jinga lut gazuk she tang ngata campus को gazuk she jan kan तो mana mangcha ona तो सिगा यो हाल बनेले तने ओना वसे ta ngata ina ngachi family जना ngati युसला जना संबा ओना kana तो पांच तो बनेले ने yang baki masa ta nala kantok Dina taman tadi nak pamas na kampus akan lut kupat lut macam dalam asal di dalam sekarang orang mana ada. Ladas ranskon sosba Kargil iskorian tang gambil ergas iskori zinskon punzo trashis dang randumi ngekor la Kargil tang zanskari pari yuli dani Junglam Chenmekar Galam Sarjin si la Sidrulini Yutkan Iskola Zixtogle Nazato Ituz NHIDCL General Manager Colonel Ashwani Kumari Galam Sarjin si la Sidrulini Yutkan Iskola Zinskyon Ashada Zato Ituz NHIDCL Chofne la Sidrulini Yutkan Beka Itsin Songonchuga Zadinjik Zinskyon is Ituz Ikar Galam Sarjin si Baz Drufte Zanskar Yuljon si Mimas Gunla Pantos Tet Tupches in Ogmoto Kargil Erzona Dring Erzoil Hapa Skori Assistant Labor Commissioner Razia Khatuni Tatoe na Batalik Sector na Yotkan Labor Camp Tam Quarantine Sonas Guni Tatok Sat Lena Zato Itus Points Tapa Guna COVID SOP ka Laglin Churches Karas Tagan Dukches COVID Tax Biachik Diliot Kakurpa Justes Marchat Lenches Skola Habja Salto Les zones jungsi tradik pe chokne diring tikse na COVID positive na par ranrai kampa suso aborte yotkan gunla oximeter tang jan asman yotkan COVID-19 care kits gunus goste salteno Stinju buka natsun khapsagun yang lanchi le zona COVID-19 is goktat sipia dring SOP soma nazin COVID curfew inal de tses nishu sabji tupasketino Le zone nasa sose ka COVID SOP tang circa gunika laglen chen yudmi yodis kolas ponbo guni chatme la zixtok zadi jiktaino Ladas ranskon sospe dinskon zurba tundup sonam tronses pe karchi sokse ka khasose choksne tukter monchung jiktaino ina tangem podri ina tsumbunton margon salazat jule कोविड की दूसरी वेव से बचें।